टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास केमिति रहिबो वृष राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप में कहबी। ताहले आसंतु देखिबा वर्तमान केमिति परिस्थिति अछि वृष राशि व्यक्ति मानकर। जय जगन्नाथ। किछि खुशी संवाद आपन को मिली जो कि आपन बहुत खुशी अछंती। अन्य पक्षरे कौनसी कामरू आपण ओहरी आसुछंती, कौनसी परिस्थिति आपण दूरे आसुछंती, सेथिपई आपण दूरे आसी किछि नुआ काम करूछंती, नुआ खुशी आपण एछंती। हेले भी आपण मनरे किछि डाउट अछि, मु एटा ठीक कली ना भूल कली, सेथिपई आपण मनरे दुख भी होउची, निजको निजे बेले बेले निजको निजे अनुताप भी करूछंती, आत्मग्लानि कि मु एटा करिकि ठीक कली ना भूल कली, एमिति गोटे चिंता आपण मनरे अछि। तथापि आपण बहुत खुशी अछंती। नॉर्मली भाबिबा गले वर्तमान समय आपण पई बहुत भल अछि। आपण मने मने खुशी होउछंती, जे जा भाबुजी भाबु, मु तो खुशी रे अछि, मु जदि एटा करिकि भूल करछि किंतु मो पई तो एटा खुशी। पैसा पत्र को नेकी आपण टिके टांटुण होउछंती, किछि लॉस हैला भली सूचना मिलुछि, डिसीजन से बाबद आपण किछि नै पानंती। मन करंतु आपण किछि कार काम करिसंती, से आपण पैसा दबो बोली कहूछि कि देई पारुनी, दौ नाही। आपण भाबुछंती मु आगु को तार करबी ना करबिनी, एमिति चिंता आपण मनर भी आसुछि। देखिबा मासटी केमिति रहिबो। भल मेसेज। प्रथम मेसेज आपण पई रहिला, आपणक सांगरे धोखा करिपारे केही। एमिति हेई पारे जे आपण को केही पैसा न देकी पैसा नेइथिबो फेरेइबनी, किंबा आपण ता संग आपण किछि काम करिसंती पाइबार अछि से आपण को दबनी, निजे किछि खुशी मनौथबो किंतु सब खर्च होउथबो, आपण को किछि से दबाको पसंद करिबनी किंबा दबाको चाहिबनी। किंतु आपणकर आपण केमिति पैसा आदाय करिवे से उपाय आपण को जणा पड़िबो। जेमिति हेले मु पैसा कथा केवल कहूनी, मु आपण को बुझे कि कहूची, जेमिति हेले आपण सफलता पाइबा पई चेष्टा करिवे। जेते प्रकार टॉक्सिक पीपुल आपण संगरे आमना सामना करिवे, सामना को आसीबे, से जेमिति हेले धरा पड़ जिवे। जे एमिति किछि हब ईश्वर द्वारा, सेटा हम कर्म ईश्वर द्वारा तो हब निश्चित भाव में। आम एमिति किछि आपण कर्म करिसंती जोटा कि से लोकंकर मुखा आपण खोलीदेवे, किंबा बुझीजिवे जे ए व्यक्ति मो सांगरे एभला धोखा करिबा पई चिंता करूछि, किंबा एभला मते से आगु करिवो। सेथिपई आपण आगर हुशियार हिजिवे। आपण निजे केमिति आपणकर सफलता को पाइबे, सेथिपई निज आइडिया रे काम करिवे। सबु प्रकार बुद्धि आपण को मिल जिवो। आपण से जो धोखा चिटिंग करुथवा लोकर मुखा खोलिबा को चेष्टा करिवे, खोली देबे, आ सेथिरु ओहरी आसीबे। जेमिति दबा नबा कंप्लीट, आउ तोर दबा नै कि मोर दबा नै, तो भला लोक संगरे मोर कि संपर्क नै, एमिति नीति आपणकर रहिबो। प्रथम कथा हैला आपणकर कहिबार क्षमता। जदि आपण को कोठी जुक्ति तर्क करबा पड़े, जदि किछि आपण सारे केही तर्क करे, से तर्क को आपण जितवा पई पसंद करिवे। आपणकर एमिति बुद्धि रहिबो जे आपण सेथिरे जेते से जाल रे छंदिबा को चेष्टा कले, मन करंतु आपण ठार केही पैसा आनिबा को नबा पई चेष्टा करूछि, बड़ अमाउंट हो कि छोट अमाउंट हो नबा पई चेष्टा करूछि, किंबा दबा पई जे पाइबार अछि आपणकर आपण को दौनी, आपण सारे जुक्ति तर्क करूछि, उद्देश्य मंद रखिछि, ताकू आपण जेमिति हेले ता जाल रे निज ता जाल रे ताकू फसिया पई चेष्टा करिवे, आ ताकू धरा पकेया पई चेष्टा करिवे।
ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଓଭରକମ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଯେମିତି ଓକିଲମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ପାୱାର ରହିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ରହିବ, ସାଇକିକ୍ ପାୱାର ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଫିଜିକାଲ ପାୱାର ରହିବ, ସବୁକିଛି ପାୱାର ରହିବ। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଏଭିଲି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭିଲି ଏନର୍ଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ କିମ୍ବା ଜପ ବୋଧହୁଏ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିନଥାନ୍ତା। ସବୁ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଉଁଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି କଣ୍ଟା ବାଟରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତା'ର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ସେ ଏମିତି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି କରିବେନି, ସେଠୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଏତେ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଏତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆପଣ ରହିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାହାରି ଆସିବେ, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଯେ ସେମିତି କହୁଥାଉ, ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଗଲା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯିଏ ଯାହା କରୁ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋର ଏ କାମ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେହି ମାନେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଯଦି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ବି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ ଜପ ତପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ଼ରେ ସେଇଭଳି କିଛି ମାନେ ଆସୁଛି ଯେ ଇଭିଲ୍ ଆଇ ହେଉ, ଡେଭିଲ୍ ଏନର୍ଜି ହେଉ, କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବନି। ଯଦି ବା ଆଗରୁ ଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଏତେ ଦୃଢ଼ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯିଏକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିବାକୁ ଉଚିତ। ପାଖାପାଖି କେମିତି ରହିବେ? ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଚାଲିବାର ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏମିତି ରୂପ, ସେମିତି ରୂପ, କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଅବତାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବତାର ଆମେ ଫଟୋରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାଁକୁ ଦେଖିକି ଡାକିଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ମେସେଜ। ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ନିର୍ଭୟତା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ରହିବେ। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହାରି କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିବେ। ନିଜର କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଖୁସି ମନେଇବେ। କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆପଣ କିଛି ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ। କିଛି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକି ଆପଣ ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି,
डिसीजन नबार आपन टिके कष्ट होई पारे सेथिपई आपन थर्ड पार्टी कि आपन टिके संदेह करि पारंती एमिति केही थर्ड पार्टी अछि कि बेले बेले आपन को लागिवो कि आम घरर विशृंखला के करूछि कि किंबा माने पर्सनल लाइफ रे केही दाम्पत्य जीवन रे केही अछि कि थर्ड पार्टी अछि कि एमिति गोटे संदेह आपन मन को आसीबो तेणु आपन सेथुर टिके दूरे रहिबे हठात संदेह करिकी आपन किछि कहिबाटा आपन पई ठीक हेबनी आपन प्रमाणमूलक संदेह करंतु तापर जाय कि आपन से इल्यूशन तो आपन निश्चित भाव दूरे की रहिबे बुझीजे आपन कौन करा जाय परिबो डिसीजन जदि न नहीं पारिबे ताले एई मास आपन चुप हेगी रहि जांतु से बाबद रे कोठी यात्रा करिबा पड़ी पारे क्विक डिसीजन माने हठात कोठी की फोन आसिला आपन जीवा को बाहरले एमिति भी हेई पारे ये रहिला वृष राशि पई सेप्टेम्बर मासर फलाफल जगन्नाथ मंगल करंतु मासटी शुभमय हेउ जय जगन्नाथ।